कटक से आई हुई सिस्टर उषा अपने जीवन में परमेश्वर की हुई भलाइयों को गवाही के रूप में हमारे बीच में कहेगी। আর এখন কটক থেকে আসা বোন সাক্ষী, তিনি তার জীবনে ঈশ্বর যে সমস্ত মঙ্গলের কাজ করেছে তিনি সেই সমস্ত সাক্ষ্য স্বরূপ আমাদের কাছে বলবে। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। प्रभुर पवित्र नामेर गौरव होग। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं इसी योग्य तो नहीं, पवित्र संतों के बीच में और पवित्र कलीसिया के बीच में खड़ा होने के लिए योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने आज मेरे को खड़ा होने के लिए मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभुर सम्मुखे साधुगणের সম্মুখে দাঁড়াবার আমার কোনো যোগ্যতা নেই, কিন্তু প্রভু আজকে আমাকে যোগ্য করেছেন, তার জন্য প্রভুর নামের গৌরব করি। मेरा जन्म और मेरा पालन पोषण मसीह परिवार टीपीएम में हुआ। আমার জন্ম প্রতিপালন একটা খ্রিস্ট পরিবারে হয়েছিল। मेरा पालन पोषण बहुत ही भय भक्ति के साथ किया गया আর আমার প্রতিপালন খুব ভক্তি আর ভয়ের সঙ্গে করা হয়েছিল। जन्म से ही परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना हमको सिखाया गया। ছোটবেলা থেকে প্রভুর উপরে নির্ভর করতে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। मैं बहुत ही जब छोटी थी और मेरा भाई मेरे से भी छोटा था, हम दोनों को एक ही बार एक बीमारी आया। আমি ছোট ছিলাম, আমার ভাই আমার থেকেও ছোট, আমরা দুজন ভাই বোনের একই সাথে একটা রোগ আমাদের এসেছিল। आयु के समान मेरे को और मेरे भाई को पांव की तली से लेके सिर तक फोड़े आके हमारा हड्डियां और हमारी जो नस थी वो भी सब गल गई और हमारी हड्डियां কালি পড় গেছি। আর ইয়োবের জীবনে যেরকম এসেছিল আমাদের দুজনের জীবনে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো ফোড়াতে ভরে গিয়েছিল, মাংস গলে হাড় পর্যন্ত গলে যেতে লাগলো। लेकिन कोई भी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया गया, কিন্তু কোনো ওষুধের ব্যবহার করা হয়নি। जो पवित्र संत लोग प्रार्थना करके तेल देते थे वही मेरे मम्मी पापा लगा के, और हमें कपड़ा भी नहीं पहना सकते थे, ऐसे सिर्फ रविवार को हमें मीटिंग में लेके जाते थे। আর যে তেল পবিত্র সাধুগণ যে প্রার্থনা করে দিতেন সেটাই আমার মাতা পিতা লাগিয়ে আমাদের দেহে লাগিয়ে আমরা কাপড় পর্যন্ত পরতে পারতাম না, সেই অবস্থায় প্রভু আমাদের রবিবার সভাতে আমাদের নিয়ে যেতেন। कम से कम 3 महीना तक हम दोनों ने ये बीमारी से कष्ट उठाया। কমপক্ষে 3 মাস পর্যন্ত আমাদের দুজনের এইরকম রোগ ছিল। परमेश्वर के संतों की प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हम दोनों को पूर्ण चंगाई दी। সাধুগণের প্রার্থনা দ্বারা আর প্রভুর অনুগ্রহ দ্বারা প্রভু আমাদের দুজনকে আরোগ্য করলেন। जब धीरे धीरे मैं बढ़ने के समय मेरे को पता चला कि मैं घर में बड़ी होने के कारण मेरे को मेरे माँ बाप ने सेवा के लिए समर्पण किया गया है। আজ যেই আমি বড় হতে লাগলাম, আমি ঘরে সব থেকে বড়, এই কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে আমার মা বাবা সেবার জন্য আমাকে প্রস্তুত করছেন। लेकिन मेरे को सेवा करना बिल्कुल पसंद नहीं लगता था, इसलिए जब कभी भी मेरे को सेवा के बारे में स्मरण दिलाया जाता था तब मैं पूर्ण रीति से इनकार कर देती थी। আমি কিছুতেই সেবা করার আমার মধ্যে আগ্রহ ছিল না, আর এই কারণে যতবার সেবার বিষয় আমাকে স্মরণ করে দেওয়া হতো আমি খুবই দুঃখ করতাম। जब मैं इनकार कर देती थी तब मेरे जीवन में इतना गंभीर बीमारी आता था कि मैं मृत्यु तक पहुंच जाती थी। আর এরকম আমার জীবনে এরকম গুরুতর রোগ আসতো যে মৃত্যু পর্যন্ত আমি পৌঁছে যেতাম। तब मैं ऊपर ही मन से कहती थी कि प्रभु मेरे को चंगाई देने से मैं प्रभु का सेवा करेगी। আর তখন উপরে আমি শুধু নামের জন্য আমি বলতাম, প্রভু তুমি আমাকে আরোগ্য করো, আমি তোমার সেবা করব। परमेश्वर वफादार परमेश्वर होने के कारण मेरे को प्रभु पूर्ण रीति से चंगाई देता था। আর প্রভু বিশ্বস্ত বলে পূর্ণভাবে আমাকে আরোগ্য করতেন। लेकिन मैं फिर भी इनकार कर देती थी। তবু আমি অস্বীকার করতাম। जब एक बार मैं पूर्ण रीति से जब अपनी होश को संभाल लिया तब एक बार मेरे पापा ने मेरे को बुला के पूछा कि तू आज बता तू सेवा करेगी नहीं तो क्या करेगी। একবার যখন আমি বোঝা ঠিক করে আমি সামলে নিতে পারলাম তখন আমার বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কি সেবা করবে কি না। तब मैंने कहा पापा ये बात मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकती हूँ और कुछ भी मेरे को बोलने से मैं आपकी आज्ञा मानूंगी। আমি বললাম হে পিতা তোমার এই বিষয়তে আমি বাধ্য হতে পারবো না, অন্য কিছু বলো আমি তোমার বাধ্য হব। जब मैंने ऐसे बोला मेरे को नहीं मालूम, उसी वक्त परमेश्वर की ओर से एक पागलपन आके मेरे को पकड़ लिया। যখন আমি এই কথা বললাম আমি জানি না একটা পাগলের মতন অবস্থা আমার উপরে এলো। मैं पूर्ण रीति से पागल हो गई। আমি পূর্ণভাবে পাগল হয়ে গেলাম। कितनी देर तक मैं ये पागलपन के साथ कष्ट उठाया। অনেকক্ষণ ধরে এই পাগল অবস্থা আমি কষ্ট ভোগ করলাম। मैं कुछ खा नहीं सकती थी, আমি কিছু খেতে পারতাম না, सो नहीं सकती थी, ঘুমাতে পারতাম না, पढ़ भी नहीं सकती थी, পড়াশোনা করতে পারতাম না, प्रार्थना नहीं कर सकती थी।
प्रार्थना भी नहीं প্রার্থনা कर করতে सकती, পারতাম না, कुछ भी नहीं कर सकती কিছু थी। করতে পারতাম না। लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरे को बीच में स्मरण दिलाता था। আর তবু প্রভু মাঝে মাঝে আমাকে স্মরণ করে দিতেন, लेकिन मैं फिर भी सेवा में आने के लिए बिल्कुल इनकार कर देती কিন্তু थी। সেবাতে আসার জন্য আমি একেবারে অস্বীকার করতাম। मेरी माँ एक प्रार्थना वाली होने के कारण एक बार वो उपवास लेके बुधवार को प्रार्थना कर रही थी। আমার মা প্রার্থনাকারী ছিলেন, একটা বুধবার তিনি উপবাস নিয়ে তিনি প্রার্থনা করলেন। मैं उनके साथ भी प्रार्थना में नहीं बैठी थी, मैं बाहर नीचे बैठ के, मेरे को नहीं मालूम मैं क्या कर रही थी। আমি প্রার্থনাতে বসিনি, বাইরে বসেছিলাম, আর কি করছিলাম নিজে জানি না। तब मेरी आंखें खुला हुआ था, मैं सो तो नहीं रही थी, मैं बैठी थी। আমার চোখ খোলা ছিল, আমি তো ঘুমিয়ে পড়িনি, আমি এমনি বসেছিলাম। तब मैंने खुली आंखों के साथ एक दर्शन को देखा। খোলা চোখে একটা দর্শন দেখলাম। तब प्रभु ने मेरे साथ बात किया। প্রভু আমার সঙ্গে কথা বললেন। प्रभु ने कहा, अभी तो मैंने पागल करके तेरे को तेरे घर में रखा है, এখন তো তোমাকে পাগল করে তোমার घरेই আমি বাড়িতে আমি রেখেছি, लेकिन तू याद रख तू एक लड़की है। কিন্তু তুমি এই কথা স্মরণ করো, তুমি একটা মেয়ে। यदि तू मेरे लिए अपने आप को समर्पण नहीं करने से मैं तेरे को तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा। তুমি নিজেকে আমার জন্য যে সমর্পণ না করো, তোমার ঘর থেকে আমি বার করে দেব। और तू लड़की होने के कारण लोग पागलों के साथ कैसा करते हैं, तू याद रख तेरे साथ क्या क्या नहीं करेंगे। আর তুমি মেয়ে, আর তুমি এটা স্মরণ রাখো যে লোকেরা পাগলের সঙ্গে কি কি করে, তুমি এইসব কিছু তোমার সঙ্গে করবে। और यदि तू मेरे लिए समर्पण नहीं करेंगी, तेरे को तेरा जीवन भर कितना कष्ट रहेगा और अंत में तेरे लिए अनंत आग नरक रहेगा। আর তুমি যদি সমর্পণ না করো, সারা জীবন তোমার কষ্ট থাকবে, আর জীবনের শেষে তোমার আগুনের নরকের আগুন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। यदि तू मेरी सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करने से यहाँ भी तेरा संसार में आदर किया जाएगा और नित्यता में तू स्वर्ग में मेरे साथ रहेगी। কিন্তু তুমি আমার জন্য যদি সমর্পণ করো, এই জগতে তুমি সমাদর প্রাপ্ত করবে, আর স্বর্গেও তুমি আমার সঙ্গে বাস করবে। ये बात सुनते ही मेरा हृदय फट गया। এই কথা শুনে আমার হৃদয় ভেঙে গেল। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्रभु मेरे को क्षमा कर, मैं अभी समर्पण करती हूँ। আমি জোরে চিৎকার করতে লাগলাম, হে প্রভু আমাকে ক্ষমা করো, আমি এখনই সমর্পণ मैं করছি। चिल्ला के अपनी मम्मी के साथ प्रार्थना में बैठ गई। আমি চিৎকার করতে করতে মার কাছে গিয়ে প্রার্থনাতে বসলাম। मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को बहुत ही भारी नींद आ गया है। আমার এরকম মনে হচ্ছে আমার বড় জোরে ঘুম আসছে। जब थोड़ी देर के बाद मैं उठी तो कोई भी मैंने अपने आप को जब समर्पण कर दिया, मैं थोड़ी देर उठने के बाद देखा कि कोई पागलपन नहीं है, बहुत खुशी और आनंद है। আমি সমর্পণ করে দিয়েছিলাম। যখন আমার ঘুম থেকে আমি উঠলাম, আমি দেখলাম আমার মধ্যে কোনো পাগল অবস্থা নেই, আমি খুব ভালো অবস্থা আছি। मैंने अपने आप को समर्पण तो कर दिया, लेकिन मेरे सामने एक और समस्या खड़ा हो गया। আমি তো সমর্পণ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার সামনে আরেকটা সমস্যা দাঁড়ালো। जब मैं अपना घर छोड़ के प्रभु के घर में आने के लिए चाहती थी, যখন নিজের ঘর ছেড়ে দিয়ে প্রভুর ঘরে আসতে চাইলাম, मेरी मम्मी को बहुत गंभीर रीति से कैंसर हो गया। আমার মার গুরুতর ভাবে ক্যান্সার রোগ হলো। और कैंसर इतना जबरदस्त हो गया था कि सब लोग बोलने लगे ये नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। আর এরকম গুরুতর সেই রোগ হলো যে সবাই বলতে লাগলো ইনি আর বাঁচবেন না, ইনি মরে যাবেন। तो अभी हम लोग दवाई का तो कुछ इस्तेमाल नहीं करते थे, फिर भी उनको चेक करवाया गया तो डॉक्टर लोगों ने कहा कि ये नहीं बचेगी, थोड़े दिनों के बाद मर जाएगी। আমরা তো ওষুধ ব্যবহার করতাম না, তবু মাকে চেক করার জন্য নিয়ে গেলাম। ডাক্তাররা বলে ইনি বেশি দিন থাকবে না, ইনি তো মরেই যাবেন। मेरी मम्मी का जो फ्यूनरल सर्विस करने के लिए, नहीं तो उनकी मृत्यु के लिए सब कुछ हमारे घर में तैयार किया गया था। আর মার শেষকৃত্য সভা করার জন্য সবকিছু আমার বাড়িতে তৈরি করে রাখা ছিল। लेकिन मेरे को परमेश्वर ने बुलाया, इसलिए मेरा मम्मी ने मेरे को बोला तुम बेटी अभी सेवा में नहीं जाना, तेरा बहन भाई बहुत छोटा छोटा है, उनको बड़े होने के बाद तू चली जाना। আর আমার মা বললো যে এখন আমার বৎস তুমি এখন সেবাতে যেও না, তোমার ভাই বোন খুব ছোট্ট, তারা বড় হয়ে যাওয়ার পরে তুমি যাও। लेकिन मैंने कहा आप आज मरने से मैं कल जाऊंगी। আমি বললাম আজকে যদি আমার মৃত্যু আমি কোথায় যাব। इतना बात तो मैंने बोल दिया, लेकिन मेरे हृदय में बहुत दुख रहा। এই কথাটা আমি বললাম, কিন্তু আমার মনের মধ্যে খুব দুঃখ ছিল। रात को सबको बहन भाइयों को खाना खिला के उनको सोने के लिए भेजने के बाद রাতের বেলা ভাই
ভাই বোনদেরকে খাইয়ে দিয়ে তাকে ঘুম পাড়াবার পরে मैंने परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टेके। আমি প্রভুর সন্নিধানে হাঁটু গেড়ে বসলাম। मैंने कहा प्रभु आज जब तक तू नहीं बताएगा कि मेरा मम्मी आपको चाहिए नहीं तो मैं चाहिए, ये आप बताने के बाद ही मैं नीचे बैठूंगी। আমি বললাম হে প্রভু তুমি আজকে আমাকে বলতেই হবে যে তুমি আমার মাকে চাও না আমাকে চাও, এই কথা বলার পর্যন্ত আমি হাঁটুতেই দাঁড়াবো। परमेश्वर ने मेरे साथ बातें किया। প্রভু আমার সঙ্গে কথা বললেন, तेरा मम्मी मेरे को नहीं चाहिए, তোমার মা আমি চাই না, मेरे को तू चाहिए। আমি তোমাকেই চাই। आज रात मैं तेरा मम्मी को चंगाई देने के लिए जा रहा हूँ। আজকে রাতে তোমার মাকে আমি আরোগ্য করতে চলেছি। तेरी मम्मी के लिए मैं गिलियाद की औषधि होकर आया हूँ। তোমার মার জন্য গিলিয়াদের ঔষধি নিয়ে এসেছি। सुबह होते में मैं अपना मम्मी को ऐसे बोला, আর সকাল হলো যখন আমি মাকে এই কথা বললাম, लेकिन मम्मी ने विश्वास नहीं किया। কিন্তু আমার মা বিশ্বাস করতে পারেনি। उन्होंने कहा जिसको इस प्रकार की कैंसर होता है वो कभी नहीं बचता। তিনি বললেন যাদের এই রকম ক্যান্সার হয় তারা কখনো বাঁচতে পারে না। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर ने ऐसे कहा है ऐसे ही होगा। কিন্তু আমি বললাম প্রভু যখন বলেছেন এইরকমই হবে। तब वहाँ हमारी धारीवाल का कन्वेंशन चल रहा था। আর তখন আমাদের ওইখানে সম্মেলন চলছিল। हम मम्मी को छोड़कर वहाँ चले गए। আমি মা বাবাকে ছেড়ে দিয়ে ওই স্থানে চলে গেলাম। वहाँ एक गीत गा रहे थे कि तेरा रोग बेशक बेइलाज क्यों ना होने से तू मेरे पास आने से मैं उसको चंगा करने के लिए मैं उसका डॉक्टर हूँ। আর সেখানে এরকম গান হচ্ছিল যে তোমার রোগের কোনো প্রতিকার না হলেও তুমি আমার কাছে এসো, আমি তোমার চিকিৎসক। मैंने कहा प्रभु ये तेरा वचन है, मैं इसके ऊपर विश्वास करती हूँ। यदि ऐसे है बेइलाज रोगों को तू चंगा करने वाला परमेश्वर है तो तू फिर मेरी मम्मी को चंगा करके कन्वेंशन में लेकर आना चाहिए। আমি বললাম হে প্রভু তোমার এই বাক্য তোমারই, যদি তোমার এই রোগের প্রতিকার করতে পারো তো আমার মাকে আরোগ্য করে এই সম্মেলনে আসতে তুমি সাহায্য করো। परमेश्वर के अनुग्रह के साथ मेरी मम्मी जो उठ नहीं पाते थे संडे को वो कन्वेंशन में आए। আর আমার মা সে রবিবার দিন সে সম্মেলনে তিনি এলেন। इतना नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ आज तक भी मेरी मम्मी जिंदा है। আর প্রভুর অনুগ্রহ দ্বারা আজকে আমার মা বেঁচে আছে। 2004 में परमेश्वर ने सारी रुकावटों को हटा के मेरे को महिमा में सेवा के लिए आने के लिए परमेश्वर ने मेरी मदद किया। 2000 সালে সকল বাধা দূর করে এই মহিমাময় সেবাতে আসতে প্রভু আমাকে সাহায্য করলেন। तब से लेके आज तक परमेश्वर मेरे लिए सब में सब कुछ होकर रहा। তখন পর্যন্ত প্রভু আমার জন্য সবকিছুর মধ্যে সবকিছু ছিলেন। अभी मेरी एक ही आशा है जब मेरा प्रभु मध्य आकाश में आए मैं भी उसके साथ दिखाई दूं। আমার একটাই আগ্রহ যখন প্রভু মধ্য আকাশে আসবেন আমি যেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি। अब सबकी प्रार्थना मांगते हुए मैं अपनी गवाही को समाप्त करती আপনার हूँ। সকলের প্রার্থনা চাহিদার সঙ্গে আমার সাক্ষ্য আমি সমাপ্ত করি। परमेश्वर के नाम में প্রভু নামের গৌরব।